Că Allah subhanahu wa ta'ala ti japi robe. O dhikr, că te barave Allah, te zahvali Allah subhanahu wa ta'ala mu prate mi pe, si jek blagodat, jek barvali pe, put lačo, taj put barov. O dhikr, duravol të rëgjungali pe. O dhikr, duravol e shejtanot tuta. Ka si o dhikr? O dhikr, qolani dusha në shpirto, qol, gzima, bari, radost. A duravolo gjungali pe te u pari pe lata. Către ocolinte, către spiritul. Allah se robora. Si le mbari potreba po la kava. Si le mbari potreba po la dhikr. Kaj te qenë dhikr, kaj te paraven pire Allahe, kaj te zahvalim pire Allahese, hajte molim pire Allahe. O musliman u një troman, kovaku si musliman, po një troman, përën e gjëmë në manush, i jek moment, jek trepta jakatu, të qëro, një troman të bistron për piro Allahe. Një troman. Se ako bisarda ko momenti për Allahe, ko momenti u durilo këtër për Allahe. Durilo. Pa Allahe subhanahu wa ta'ala përano, Kur'ano përano, ja ju e lëdhina amen. Ja ju e lëdhina amen. Dhkuru Allahe dhikrën këthira. O të men kaj paçan, përno Allahe. O të men kaj paçan, kaj veruin. Često, bush shpesh, li paren, spomenim të mare Allahe që bak. Ta o që li qirë më prapë, të mi pen, që në gjithë. Të jakare qire Allahe, të i barave qire Allahe, të i zahvali qire Allahe se subhanahu wa ta'ala. Ta o që li qirë mas dardi. Ano dhikr, të qito Allahe së kitabi, o Kur'anu, të i përën subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. A kja, të përën milion puta kushaj, ano që të përën la ilaha illallah. Të përën milion puta kushaj, milion të përën la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah. Majna që si që kava, se të pavitu avere Allahen që kajnaj tu që këtëro korist. Kaj kaven tu që atë gjyve shajtaven, pe kajat du njaja këtëri shteta, shajtaven tu që, sos ako gjungallu Allah, këna shunom leko, i gjungali qip dura voltu, këtëre manush. I gjungali qip, panë luda. Ta për nga meri se osem, pusave disetamët, penda e manush ka qenem bugji, qenem bugji, u qenem tose, a një rivajeti për në pasholla ka qi, jek peta. A një rivajeti për në jek dumo, e vastesu. Gjik u dëraj qenetosi. Kolla i përnda shaj të khasarov, përnda o qenetu, përnda të gjallu kurin, përnda ka Allah i përnda si khularni. A kja isto përnda manush, muqim për përnda gjehenemosi, jagace, isto ka qi pashol, sot e pashilo ku dëraj qenetosi o kuva, kolla i përnda, loqe shaj përnda, të zëradin përnda o qenetu Allahis. Subhanallah. Këna sëva ja Rasulullah, o të lesu për nga nërisa, objasnjem, për mu fa. Kova ke muqisaj dhe përnda, gjenetose gjitha u zhivu, te pashilo përnda të dhe ek dumo, ku dëraj gjenetose, vaqaro përnda ek Allah ke kholeron Allahe, qutove përnda Allah i maroj, ta var në shbeshën o qehnem, dubuk. Dik me prali qim, araj qiri qim, subhanallah, sësëletu, buqetë kenaj koris në tu që ka të të janë aver të njajë. Ta u gjime këna kiklan nga Allah i ka të pere pishmano ke khasadano dhikë. Isto a kja përna o për nga meri sallallahu aleyhi ve sallam. Vio kuva përna, ka i muqiseno gjehenemose, ja gache, përna vaqaro, përna jek Allah, vaqë qiva, ka i zadovolin, na gjilla Allah e bare, subhanahu wa ta'ala, përna tëllu Allah i përna vazdole, përna në këtë të regje që në tose. I qirë, si opasno, i qirë përna Alija radiallahu anë, përna qëtë do si i qivata, përna duj brana Allah i qëtë Allah qërë. E danë, jetë e ushduj përna palën mikronë. O Ibn Mesud, Allah i së rahmeti me reste, subhanallah, radiallahu anë, përna, ma i preqë zatvër i se qiva, një trëbullo më rush kanë që përna. Ma i preqë se të qollë e qiva në zatvër, nishtë të aver një trëbullo. I qëllë të rute qëllë në zatvër. Për nga njësë ose më përndava gjarë la qe, ako na u super të gjutin. Majna që si të qe. I Allah i subhanahu ta'ala për otu me kaj paçan, të irema koja jetë, buhu qesto të mare Allah e spomeni. Buhu qesto të mare Allah e, a kare kava jetë si në sura
Al-Ahzab sanat ayet. A kjo Allah Azza wa Jalla përno Kurana në sura Ahzab a palëm ayet 35 përno إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصادقين والمتصادقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعاد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Slušajte, znači to Amari Romani čin, subhanallah, musliman, muž, taj muslimanke, čuleđeja, koga je pančan, vernikora, taj vernica, koga muške si poslušno, taj čuljake si poslušne, koga muške si iskreno, taj koga čuljake si iskreno, taj koga čuljake si iskreno, koga muške si strpljenje, ke si na sabri, vi koga čuljake na ke čeren sabri, Kolla muški si polisno Allahese, nešto ime Allahese. Vi kolla čuvla penu Allahese, učinke si polisno Allahese, taj nešto ime Allahese sarte pena. Kolla muški den zekat, kaj počineno zekat. Kolla čuvla penu Allah penu kaj počineno isto zekat. Kolla muš penu kaj postin, kaj kolla čuvla kaj postin. Subhanallah, ti kolla i zapčimo doj grupe ka te. Kolla muž peno kaj postin, taj kolla čuvla kaj postin, kolla muž peno kaj vodim briga katar biro stidno tara, vi kolla čuvla peno kaj vodim briga katar bire stidno tara, peno. O kolla muž kaj često Allahe liparen, često špeš Allahe liparenle, ni pistremle Allahe, ni pistremle, Hemo kolla čuvla penda često Allahe kaj ni pistremli, on kaj često Allahe opomena čeren, doista Allahi penda lemđe, penda pripremi sada oprost baro, taj nagrada bari. Subhanallah. Manđe oprost baro, manđe nagrada bari mu pronte mi pen. Čedo katar kala, a kanan kava jeti leka na kaj uđačere, o Kur'anu putar, sura Al-Ahzab, ajeti, 35, let hai tika kava jeti, hai razmislitara katar kava jeti. Manđe oprost baro, taj nagrada bari tahara ku Allahi. Manđera kad i pe kad tepe kaj je dunjaja, taj lači pe. Manđe bere četo baro, manđe sa stipe, manđe, manđe zaštita. Čedo katar kala kaj ti spominite ovo čip zauzeto zikrehat i baravećire Allahe subhanahu wa ta'ala, sad su penol Allahi subhanahu wa ta'ala katar kala manuš penol. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. Slušajte, znači pa Amari Romani čip. Slušajte, znači pa Amari Romani čip. Okolenđe, penol Allahi. Kao ajeti se mi sura Al-Imran, ajeti šolti njao šta je. Okolenđe kaj bešen penda uštindoj, bešindoj, okolenđe penda kanasin zardoj, Allahe pire penda li parenle taj ni bistremle. Taj razmislin kad roztvori bekale, povako taj havajako. Razmislin, samo Allah stvori sadaka vlači pe, samo Allah azza wa jal čardaka vlači pe, kalbare buča. Razmislim, katar kala lače buča, taj penem, tu sam slavime ja Allah, a raka men katari jak eđene nosi. Subhanallah. Hemak ja, subhanallah, o Muaz ibn Jabal, radijallahu anhu prenosil, subhanallah, kao pengameri sa osam penda, manđemli penda te motahtu menče. Penda, muslimanče, manđemli penda te obavestirtu men. Sa uči, sa muameni, si majlačo, se ulajbe, petevlesko drom, zlato taj srebro tu ulave. Maj vredno, majlače, maj kamle, ko Allahi,
se oslat Hazretullah pe Devescu drum fi sebilillah, mangen pe dată motatul ce să-i bucisi mai la ce se caia, mai la ce se o jihad, e borba, ca ca mudare pe Devescu drum ce avirem, ai vom te mudare în tot, radio Allah, te bori tu te cirojut, mangen pe dată motatul ce să mai la ce se caia. Enda sa la soaga cu prendea Allah să prin avere să nu. Manga. E prendea Subhanallah, wa sallallahu alaihi wasallam, dhikr, spomenem tumare Allahe, leparem tumare Allahe, leparem le, bacarem lesta, zahvalim lese, baravem le, aghiasă rău, bararda pe anul kitabi. S-a sicădat-o pe Muhammed sallallahu alaihi wasallam, am piro suneti. Ana Sahih al-Bukhari, pe șocai, o pe Muhammed sallallahu alaihi wasallam, prendea o primă, o șambă, c'era due dialetto che tenen macan e bravo o prima o so shabu konema rusheso kai baravol bire Allah chiva ke ni bistrone tai koneso ke ni paro pe Allah hiç e bistrone si o prima penda sa ro judo te o manush aga chi penda e dio kanamo pravo bistarce Allah leto e manushenza leto e pralenza muslimanca vitumi pena gya Gledam experiență. Aghiasi ciro prime, wallahi tara çolama, pendau peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi sahih, ana sahih al-Buhari, şaytelet de çete, araçlı de transmistika da kao hadis. Ana veru dostojno hadis i kave pendau peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem pendau na kadetu me penda ko muferridun. I așa vă răpuște, cum si cala manuș? Pe un cala manuș si, pe nou, cola că gesto, pe da bire Allah, pe da spomenin. Că uve clânci cipsi, cinci, tu cere zikr, tu cere istikvar, tu rim pe kepo Allah, tu rodem opros, tu rodem la cipe lesco, tu rodem zaštita lesta, tu paraver le, cala si pe da cola. Cala si pe da cola, că e na cadetu. Catorel Budar, dar radi Allahu ta'ala anhu, prenosil pe cai, penda, o peygamber sallallahu sai učinji si ilaču. Sai nas voli matenđe, sastavu nas voli pekisi, si penda ilaču da se. A ilesu nas voli pe, lesku ilaču penda si o zikr. Te parare čire Allahe, te tesnimini čire Allahe, subhanahu wa ta'ala. Ome pralta me peja. Najsumnja, sastavu prednu, sastavu šej, bovsi, kaj melano, cijagija. Vio ilo melavo. O ilo melavo. O ilo astano isto rângea, să nu se stru ca astano do rângea. Isto. O ilo astano corozia, san o să stru o sastri ca astano corozia. Subhanallah. Lesku čišćenje čertu, i lesku čišćenje, kada melavo, kada astano corozia, rângea, kada astano, lesku to i pe čerto, lesku pašlako čerto, so. ذكرها توباها استغفارها سبحان الله على زمان سجردو normalno kaj kada manuš bistro po Allahi nili prvo da Allahe a gja menamo o ilot a gja čerto keleste i korozija i subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala prvo šuna kana manj ne tumenče kaj sam ti bavija me ne pralenđe lavenđe to će ne pralene stomaje. Prema Allah subhanahu wa ta'ala si kao tu casa te beše. Mo pronta mi pre. Prema Allah azza wa jal. Ani sura Al-Kahf ayeti bište oktor şeytele dice. Prema Allah subhanahu wa ta'ala hem čvrsto casa. Okolenca penda. Okolenca penda kaj pire Allahe baraven. Kaj pire Allahe zakvali. Kaj pire Allahe rode. Kaj pire Allahe molim. Kaj pire Allahe akharem în sasau momenti. A lența kaj kula cu akşamo te cu sabahu pe Allahe baraven. Ako manje penda kaj te rese penda ola čipe Allahe se. Kva si reći gde o katr vajeti, najčita vajeti, ama čita vajeti va čovka tako jako či te šajte lente te di čem, subhanallah. O zikr kana čerot pe je car kamo tada se adabore samo pravila zikrese, car si o zikr
si hema la che te cere Dio che te cere bare glasoha bare zoneha te na tovika ane tutte so se Allah azza wa jal manjol kala so se kavasi hema paše ko ihlas ko iskrenost che sam iskreno Allah azza wa jal che na sam Dio še polo nije što kon proče Allah azza wa jal tu korkore tu ashune oduito si che tale ponizno kana kacere dhikr kana kapene Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah isimai baro tribute ponizno alhamdulillah alhamdulillah subhanallah znači tave ponizno la hawla wala quwwata illa billah taj aver dhikrura kaj si kaj kana kali parekvate ave da čare tu ponizno slabašno kaj najsem tu kanči tu sam samo sičušno cegno robi Allah kanči najsem tu tebe a ja te osjeti tu te osjeti pa čak subhanallah že nema nuš penjen ako a vole manušesa šeita vole manušesa kaj ti mislilo manuš kaj si kanči kaj si ovo dik bešen dik ašulentu dik sapala tu te zago trobute duravela de pene me pena tuče, Allah su prokletstvo, Allah se armaj petute, me naj se kanči keč, me sam samo ih cekno, sičušno, slabašno, nemošno robi Allah su. Kak ja mora kaj ti durave tutar, kaj ja buči e šeitano lametullah alejhi. Otrido si, kaj li paređire Allah subhanallah, tributa on tu dar. Allah bi nam ponizno. Tiho, ponizno, otrito si da, te dara katar Allahi. Kada ka pene Allahu akbar, te čane ka Allahi si baro, maj baro katar ekle, te ti mora da dara resta. Sad kada neko si maj zurano tuta, te neko li baro tu će pomoće kana ka vokću filana. Kaj tu dara resta. Imamo šestor Allahi da načalame, u suprotnom ono što bude dara samo Allah resta. Tu da bude dara, maj bude Allah resta. Znači da on tu dar katar Allahi. Taj oštar da me prav, kaj manuš te duro katar, vazduh bilo zone kana će zikr kana libar Allah sosa nek hadis penompe kao pengamere sallallahu alaihi hadisi sahih ano sahih Buhariyat usi kana irisajlo kada nek drom kaj se samo drom ani Medina kana tija ni Medina penompe pengamere sallallahu Allahu akbar onda tekbir Allahu akbar ja saboran misali tanim tekbirura ama tom vika bare zone ta pengamere sallallahu alaihi o je robor Allah ese Oi robor Allah ese. Učem tomar odnasa tele. Koleka sa karen. Koleka zbaraven. Bog najkašuko, a najodsutno. Subhanallah. Kava si hadis, sahih al-Buhari. Si opažno si kaj o dhikr, nitroman ta ovo samo čibaha. Nego ta ovo vi neha vi čibaha. Lidujem to, da si o dhikr, si bud maj zuralo, si o dhikr. Si, taj ošovto si, kaj te posveti tu kale bučače. Te posveti tu sam, te zarobi tut kale bučače. Kaj ja te ovdje ohape, se o šehol Islam ili Tejmije, bi bešola palo sabaho, čiki dreka, čiko platne. Peko do tranke falila sam namazi, pene, te najame maj učenjako na sarbogu. Dik so je persa sa ovo. Pene, ko tebi bešola, ke bi bešola, salamu alaikum, rahmatullah, ko tebi bešola, bi čula zikr. Kada poštoli ja imam sosećene kada uči, penda vallahi te ničel den, nika volma snaga, penda ti izdrži kočine. Nika volma snaga. Zikr do tu snaga. Inša Allah ta'ala, men kad žena vidi sebe koristi, a kada zikr, so si tu, sebe koriste silo manuš kada zikr. Sarmajanno o zikr duravole šeitano. Onemogućile, onesposobile šeitano lesko delovanje, taj lesi snaga, pomanuš. Je. Odujto. Allahi leha si zadovoljno. Kada čene zikr, Allahi si zadovoljno. Otrito. Duravole problema je gajne andro kolinte andro šoro. Oštarto me pravo. Ano ilo evernikosko čolbah, taj streča. Čolbah, ano ilo evernikosko.
o banšto, zuravol, o ilo, kolesu kaj pačale muslimanosko, o šovto, čov nur, perol nur, svetlost, muslimanoso ilo, o šovto. O zikr, pašarotu ko Allahi, kaj se so šovto. O zikr, pašarotu ko Allahi, să mai put tu setitul cu Allah, mai pașesam cu Allah. Să mai put tu bistrici Allah, mai duci să ne stăm. Allah te pașola me che peste iara pe dale viză. O stato, o zikr, anotu ce o bereceto, o risc, anotu mai colai ci coresc. Te caleci o risc, a octu risc. O toto, o zikr putrolă udara cu Allah che te ave che leste pinjardo. Cino zone, cino glaso che te o pinjardo. So se aghiasi o zikr că ia silesi bucita, eleso la cipe. O toto me prav, o zikr kosol e junahora, tol o ilo penda, tol e rëgja e iglesi. O zikr si hem mai loči buci, ama hem mai vredno buci kod Allah, că ka buci. So se pena mai loči, peše ja ću čer, šajte će je zikr, subhanallah, 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 alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Tagja. Vozi urdom, shaj që zikr. Qere puqi, ani mashina, shaj që zikr. Pire po drom, shaj që zikr. Sjegja. Pa čak i vićo amal, pa što tuta kosi, tu i pirele hadrom, tu i vačao tua, tu shaj vite, a shumela vite që zikr. Subhanallah. Kole se bina kaj keja muči si vuči. Ama si put vredno ko Allah. O ilo kolesu kaj ojnjato, o ilo kolesu kaj spominja Allahi subhanahu wa ta'ala, certo giudo, ako sa samulo, vođu dinilbe. Kovake paravol pira Allahe, non stop čivaha, tajle, ako nesku ilo sa samulo, kaj najsele rahmeti, kaj najsele dug, kaj najsele la čipijan piro ilo kanikaso već pese, o dhikr si sebepe kaj kaču dinil, kaj nema ušeso ilo kaj kaču dinil. Ako Allah pire robe, ako robi, u stvari, pardon, ako harol pire robe, pire Allahe, o robi, ako harol pire Allahe, kanasile sa. Si tu sa, tu akare ce Allahe, parade ce Allahe, anulo cipe. Allahe ke tu te kavol, kana kavol tu, te o pomoć Allahe so, kana kavol tu tut paripe. Ka si čip kavol zauzeto, a stardi zikreha. Ka si čip kavol zauzeto, a stardi zikreha, voi najla vakti, kaj te piravola lavate i te lola lavavere kada kase. Koja čip najla vakti. Koja čip najla vakti. Teško, a međe se teško. Wallahi teško maže da te međe, subhanallah. Wallahi teško, a međe trebute roval. Kaj nejsem akatim da išta, Allah andame, ja me spomen kad te. Kaj Allah će daje vašaj, plajina, će daje eftakat hava, eftakat pu, taj naja međe dovoljno te uštakat na svoj pe. Teško, a međe Allah i prvom, pa vojnu lil musali. Teško kolenčke je falino namaz. Teško kolenčke je falino namaz. A ga čimo problemi pre? A sam. Ka sam. Već da ramaj plakar ova. Nese. Ka si čim si, a star ti zikreha, le si čim. Najla vakti kaj te lola vereka ni kadra mu. O zikr si sebepi, kaj omanušta vola rakaduno katarija. O človeka na kaj klan Allahi, o zikr kao sebepi kaj će dolzidu. Tak. Kaj te nade alija. Moli Allah ja zaočil kaj te ovaka takola. O zikr si sebepi kaj kao rakaduno katarija. O zikr penam osiguril. Emanuše, a što ne neka? Kaj za paltinka? To me treme. Vime. O zikr si sebepi na sudnju človeka i nika pere pišman. Kada kaj klango Allahi, taj kad liče kaj čudem prema nuž. Sad kaj penol, u pengameri sallallahu alaihi wa sallam, penol Allahi azza wa jalla nek hadisu kusi, penol pengameri sallallahu alaihi wa sallam, penol Allahi, kad čudem prema nuž be pire na kada i be pire žoren i jak. Tu cumva civete, ci stanno a catarcula che sta ci ciba starti. Tu il pare Allahe, tu yakare Allahe, nika pere pišmanu kručime. Kada kad dičema no šekli sad ka venču di noi, a nija. Nika ne. Pišmanu, nika pere pišmanu. O zikr, kovako ćeš da,
pe caia dunia. Sa să vezi ce vă stădie de crea. Vă ca om aracaduno. Poate să se dă în practică, n-aveți ic jiveu, să ic curgo, să ic cio. Pane practică mre prava ta otuče. Te zikaveti ce, ta on čo hapekova. Se u istina me i čerdam iek derze katare panj delo na kate, po ih sahata mešlam panj sahata, OHP e ileso, korisno HP ileso, o GDP ileso, o životu ileso, te ileso korisno HP, soci ilese korisno. I o dhikr, kovako praktiksa dale, kaj sa srani praksa, o dhikr, vo ka čerorle seso, svetlo ano grobo, ano kaburi, kana kado. Te kan najprozorija, najkanči, doi tone poučutem petute, mu pravda mi pre, taja kana pripremitu kod hanese. Kad te penda kao džango manuš, penda kaj o dhikr, si kovak ka čotu se svetlo. Tale doi tone pou. O dhikr, dikhan isila čuprija. Pena opet me zausevo si sa nisa roba. A mai oštru se omač. O dhikr si ke kiknolam ga tute, pe koja čuprija, te ka vol čirovo diči, ka vodiltu. Te sana katar kola, ke će dan dhikr. Te ka će vol tuče, se pisina čuprija ni ka vol svetlo sahja, ke ti diče san pire. Po ka vol tamnina bari, a o džehnemo te vol kalo džehnemo. Talija, ke te naštiti diče. Tu te sana katar kola, tajme, ke će dan dhikr, sasa mari čiba stardi, tu je kana mare Allahe, tu je barava mare Allahe, ja sam vovrotu ke te baravale na Kurano, šo minete kusuri ajeta, si tu ka te tu tajme, motova među Allah zarodom te baravale te robuine se, te sama katar kola, te sama, od dhikr ke knuam glaka čuva među svetost, te kavla maro vodiči, kao džarola menđe, so, od drom ke te naka, osirat ke te naka. Ome frate, Šehul Islam Ibn Taymije, ten mi odluči kada kola derzove puraneme na čarden, penda pošla, postavi se da pitanje. Sad si penda ostanje, ema če sokane i karele katero